कैसे गम्मा हंता बोले ये ए बेशर्मी लेके कथाबार्ता नहीं आगो है कृष्णचंद्र सांगिगो बिहरी बरंगे सजनीलो देखो ओ भाग्य ଥିଲା तोर बेशर्मी कला जुज्ञान लाज शरम नहीं थिलाटा जेन महाजे के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं महत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेंता कथा ओए कह मुई तार सुके जे हेरे नंगला है ये तारो पर ओए कोठा नहीं लता नहीं 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 मकर संग बोली कर घर के ढोके देले जे मैं काहे अन्याय कली कह ओए हो मकरो इटा हेले मु क्या ओनिया कोनी खराब कथा कहू छे इला तार घर अछि द्वार अछि जमीन अछि बाड़ी अछि कमिया पिला है गाड़ी अछि मोटर अछि खेत अछि खोला अछि हमें तो भोके सुछु ना के तार क्या मन के तक बोले यार एडे भोके सुआ कथा मुने छे आम घर घर गाड़ी छे जे देशर लोग आसी करे प्रिय करू छन है खो छत पियो छत लिया करू छत है भाड़ा देथिबो लोग खेउ छन से दिन छानी दउ छन ये मजे दिन खाना से दिन रहे ना हां पिला घर भी हेतियो आगो राधिका बोइले बाई के हेलु ए पाप चरित्र काहू सिकिलु ओए कुमा कहले कहला बोलबो नहीं कहले मुंह फुलाबो जबर कथा कहू छे भारत और गुटे सीमा सत कथा कहू छे हटा केनता कर तमर मान्य रे बनन जाए आरो हटा के कर पाप करता है ओए गो परर पिला परर टुकल के भगवान गुटे छोटे छाती तो हिंदी रे पद लिखला गो दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलो हक पैसा देना पुता तो चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मारना बाबू गो आगटा होना अछि उगरा मारबो गंजा मनुष्य करबो भंजा धान कमाबो कंजी मेहदी आनबो और भांजर ये ना चाकड़ी चाड़ के ना चाकड़ी के ना चाकड़ी ना बाबू एंते नहीं करबो भारत का नक्शा एक है शोरूम अलग अलग आगो श्री कृष्ण कंती मोर माने भणंजा आर तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जा जे तू ओटे बड़े सियानी ए मा न जानी कौन है गो कहितबे पुनी छुआ लोग नहीं जानी कर कहि भी देली ई बेशर्मी के लाज लागबार कथा बुढ़ी होछ धांगी होछ के चमकू छ नगरी ने हमर के मुछे के लटसी के जाने बा लोग बुढ़ा बुढ़ी हेले भागवत गीता घरे घरे पढ़ुचन मुक्ति पाइबा पई ई माहिती परा परा बोली कर इनर कथा सिने हेंता लोग माने मरी गले प्रेत ही जे संजनी छ प्रेत बेले काना प्रेत बेले आत्मा भटकती आत्मा केनता केनता लोग प्रेत है संजनी छ जे सासु ससुर के कंदौथि से गुटे बह सही प्रेत ही जैसी जे मकरा प्रेत बोलु छ जे सास ससुर कंदो छ ने कोना बात जे ओए हो देखिला बुली उथिला जे फिर मोड़ फुटे दो तीन सुंदर प्रकार खोथिले ई चंदा को जे लोकर कुट कपट कथा पांसी इनर कथा सेने करसी सेन तो लोग प्रेत ही जैसन ई अजामन नने प्रेत नहीं है दूती ओए प्रेत तो नहीं है भूत आले हम भूत आले हम ले मुई चंद्र है आगो श्री कृष्ण टंती मोर माने भणंजा ए देखो रे आ तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जा जे तू ओटे बड़े सियानी ए मा न जाने कौन है गो कही थिवे पुड़ी दुती के गो तो मन ने करबो विचार आजी कहला एड़े बड़ कथाटे आउ दिन नहीं कहबो हला क्या कथा कहनी कोने गो तार तो घर के देखबो तो सरी गला कथा तार जमीन बाड़ी আছে এটা তুমি कहनी कहनी आधे इसा पचरा ई दिने छने गई छी एंती ने गो पिला घरे ई वर्ष कपा 150 क्विंटल पहले ए 150 क्विंटल तो तोर ब्लॉक जानसी रे बेटा एबे यार नया जिनिस गोटे पेइछी आर का जिनिस बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो लाज शरम लागु रे ओला जिगेल बंजोड़ा खाइबे परे ठीक अछि जति जानी थारे तो के है लागु छे के पुता अरे हे पर पीरती विषम ओरे सती रजर
एमती जन्म गुटे करता बेले लोकर पाखे पाखे थितन या राजा ठाटे बोलू चार झाड़ू से का कहने वाला नहीं ये करवा वाला नहीं आगो हे पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण धुति जानी थारे पर पीरति विषम वृंदावती में से महासती जलंधर अटे ता निज पति रे मोर जानी था दुती तार तो केबे नहीं हैला मरण तार तो केबे नहीं हैला मरण दुती जानी थारे पर पीरति विषम वृंदावतीर स्वामी हेले जलंधर अच्छा जलंधर दानव अन्य अत्याचार 33 कोटी देवता मंडली ऋषि मुनि तपस्वी कहा से सम्मान करते तो दिने नारद महर्षि जलंधर के कहले जे बाबूरे तो ठाकरे बल बुद्धि शक्ति घर द्वार सब अच्छे किंतु मन रखिता गोटे जिनिस तोरती नाइ नवेला खाना ने नो आर्गन 5 गाड़ी टिनी न एटे हटा नहीं पार्वती परी सुंदरी स्त्री तोर पाखरे नहीं ना वृंदावती स्वामी शुणिक जलंधर आश्चर्य गले पार्वती काना मोर स्त्री एते सुंदर पार्वती को हरण करबा पई कैलाशपुर के जाइछि रेडी हो सामान्य दानव अच्छा रेडी हो तो महादेव क्रोध होई गले आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन जलंधर के मारी देवी बोले महादेव त्रिशूल धरले महादेव मारी नहीं पार जलधर के वर्ष वर्ष बीती गला संग युद्ध महादेवंकर मृत्यु नहीं होती कि जलंधरंकर मृत्यु नहीं होती कहा किए कहा ठारू कम नहीं न देखत दुई के दुई नहीं मरुथी हे नहीं मरु थाई नहीं मरुथी परे मते जन्नी आगर नु दी दी 3 दिन नु जदी फोन फोना लगाई दी थिते पूरा दुई के दी जीवन उड़ाई दी थी ए मां तुम्हें जलंधर के तुम्हें मारबो मार बेले कहा के मारी नहीं मार बेले कहा के नहीं जार पादो तले 33 कोटी देवता खटू थिले तले जलन मुने पारा बुआ के काहे हैला जे दुही लोकर मृत्यु नहीं होते जानि छ का हला जी या नमः ना कनो आर सतीत्व बल रे दुहे बलियार अच्छा सतीत्व बल रे दुहे बलियार पर तो केबे नहीं हैला मरण ने मोरी पर तो केबे नहीं हैला मरण दुखी जानी थारे पर
पार्वती सती थिले बोली करी महादेवंकर किछि उणा नहीं माँ वृंदावती सती थिले बोली कर जलंधर के मध्य महादेव मारी नहीं पारे। अच्छा अच्छा तुम्हें हे पिलार कथा कहि आसी हे पिला केनता पिला दी तुम्हें नहीं जानी ए मां छी, 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 हे छी। पिला के जे जदी तुसी दबा मुई काल के सकाले काती थाने ना छी गो होए को मुरमा भगवान ताके लेन गुटी नहीं दी और सिंह दुईटा नहीं दी नहीं। पहले पिला गोबर हो गुचे गोबर ए माहे खरसी हो गुचे बोला के गोला वर्ष आमर टिके धान कमी गला माने पिला हाँ हे पीला के नहीं 8 दिन आमर खेते होगे दिन जी बस धान बोलबो के तारमा 22 तारीख गोला मासर 22 तारीख धान काटी समला जा डुली नु ने बाहरी पार हे पिला काकाड़ा कले तुम्हें जानी छ काए काकाना आगो एणे कपटी आमर कपट कले जलंधर बेश निजे खइले वृंदावती हरिले जलंधर स्त्री वृंदावती सती थिबार पर्यंत ताको किहे मारी ने पारन भगवान विष्णु दुईटा अवतार धारण कले गुटे अवतारे जलंधर संगे युद्ध करुछन आ गुटे अवतार रे जलंधर रूप धारण करी करता स्त्री वृंदावती संगे रमण कले आगो सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला पर पीर तीर गुण पर पीर तीर गुण गाड़ी थारे पर पीर तीर कथा मते नहीं कहबा हेते दिन अपेक्षा कला पर आज आमे डुडुका के आसी डुडुका इता के तार पुत्रा डुडुका एबे यार कहू छी तल के डुडुका कावल से जे डुडुका ने हरा के ई मां भोरी तुम ठरु काई शिक्षा पावे रे अला जुज्ञान ए पो खाई जी खाई केनता केनता कथा कहि आसी छे देखनु ए इला धन लाग तो गो ए मुई पो खाई जी गई आ तमे नहीं सेना ए ते भी पो खाई ते भी जी खाई ए आलू खाई ए बैगन खाई ए भाजा खाई ए कुबी खाई ए बुंदा खाई ए मूला खाई ए दर्पण खाई गाड़ी लागला न बोलू रे नहीं कथा कहली जे मते छोरी दउ छै भाई खाई मुई रे का काजे चालो रे बोलछिन जे ई भाई को खाई कथा जे धरबा से नरक के जीवा जानी छ गोपिला देखलु मोर कथा ये संसारे कली जुगे जे धरला बोले भात बोली गोरसे खाबा अपनी बोली खुतई करसी बा मामा उसी को मोर कथा घेनो पर तीर तीरे नहीं देव मन गमा नहीं देव मन जे जदि निजर स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संग संपर्क रखबा ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले 7 जन्म पर्यंत से अल्प काल के विधवा ही कर रहबा केन हो कि हमई तो नहीं हबार ताल हेबू नहीं हेबू केतेटा करिछु ने पुता 3टा ए बुआ देख गो भाई खाई 7 जन्म पर्यंत गुटे नारी विधवा ही कर रहसी जानि छ जे जदि निजर स्वामी छाड़ी कर अन्य पुरुष संग संपर्क रख ताल गुडा के ठसी देबार मामा उसी को करजु हारो छनक सुख लागी नहीं है बकातर नहीं है बकातर इटा भाविले किचे बिपिन इटा भाविले किचे बिपिन दुती चढ़ी थारे पर पीरती विषम
साथी आसिक आउ दिने कहा घर के हेन्ता कथा कहि नै जीव मोधा पेटे मारी देमे जे करूथे बने दुती मुखे न मारे लाजो ई मनुष्य करा भी लाजो छी क्या सतनी थी बजे के और का नहीं ना दुती मुखे न मारे लाजो फेरी जो कहूचिया जो बाबा को तुम कहते सुई छो पोलारे ए दूती कहू तुई अनीति पोलारे ए दूती कहू तुई अनीति मान्य रे बड़ जा से नंद सुत दूती मुखे न मारे लाजो आग फेरी जो कहूची आज दूती मुखे न पिता नंद राजा हेबे बड़ मान्यरे से बड़ भ्रात पिता नंद राजा हेबे बड़ मान्यरे से बड़ भ्रात नहीं बड़ जार तीरथ काहिबा नहीं बड़ जार तीरथ काहिबा गोपे कहिबे दु चारुणी आज दूती मुखे न मारे लाजो फेरी जो कहूचिया जो दूती मुखे न मारे लाजो झगड़ी तुम्हें हेलो हे श्यामो जो ए पति थाऊ जिए करे अन्य पति नहीं तार भल गति पति थाऊ जिए करे अन्य पति नहीं तार भल गति सुखा सिंदूर को कलंक लागिब सुखा सिंदूर को कलंक लागिब न सहिबे सेहि धर्म राज दूती मुखे न मारे लाजो आग फेरी जो कहूचिया जो दूती मुखे न मारे लाजो से डाले बसिथिले सुआ सारी से डाले बसिथिले सुआ सारी सुआटीर नाम मोहन सुंदर सुआटीर नाम मोहन सुंदर सारीटी नाम कस्तूरी से डाले बसिथिले सुआ सारी से डाले बसिथिले सुआ सारी जो से पिला के कहब
যে পিলা যদি মতে ভাল পাইছন ভাল? মোর ঘর কে নিচে আসবে কেড়ে তাকত বালা যে ছনে দেখু তোমার লাগি তো গো সজনী পিলা রাধা 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 হে মোর রাধা 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 শুইଥିଲେ রাধা রাধা বসিଥିଲେ রাধা রাধা যেতেবেলে পারলে সেতেবেলে রাধা ঘর মি রাধা, রাধা। এ মা এ যে 12 বজে কথা হ্যাঁ বলি না বসি থিলা গো আমি বুল বুলা দিন আর ঠিক ডালো চাষ করছু খেতে আড়ে দিমাগ বালা के भूस कर उठला আর ছক লগে ঠিক বুল के थबा लागे बुल और लेंज के अंता गोला আর সূত্র আছে এক তুই কানা করছু রে বলাই এ ওয়াইটা মোর রাধা মায়ের বেনিতে সূত্র আছে বলিস এই বুইলর লঞ্চ কে না যে দেখলে বুল और लेंज সে রাধা, সবুবেলে রাধা, খালি রাধা হউছে। রাধা 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 এন্তি কেতে সুখী গলা না রাধা বলছ जो हेन ताले कहबो जे तुमर माई घर के तुमे निजे जीव আচ্ছা ঘরকে ডকৌছ हां দরবার লজ বজাই যাবা কেনতা বদমাস পিলা যে তুমি চিনি বাবা আরে গোটে কথা কহ हां চারিটা দিগরে 16টা তালা দেইथिबे এ মা দুই দুইটা জগল 8টা জগল মতে জগি कर रहबे মারি দেবে না से पिला यदि खुली करे आसबे हां 16टा ताला के गोटे चाबी रे खुली करे आसबे मोर घर के प्रवेश ओ ताला चाबी खुलबे के हां खुली करी एबे बोला के मुई सीत के डरी जीव सुनी ना जसे पिला के কথা ই মাই দুতি কা বইলে যাউছি মুহি আগো মোবাইল আছে অনি মানিল নাহি ইমা শুনি রাথি কান দেলে উত্তরম উত্তর গুটে বিদাবার কথা মাতর যাইতিলে বি ভলি থিলা যাই মাতর আরে গলা বাটে ততে মারুহা পরমা খিচিবে বুড়া হোনার ই মা দুতি পর বেচ কৃষ্ণ পাছর যে আহা দক্ষিণ যশোদা সুত আগ পচারন্তি সহি কি বইলে রাই সজনী গো হেড়ি তু কহবন কি দুতি সজনী মোর মাই কাঁ বলে গো দুতি ইটা মারো বলি ই মারো কালিকে পিলারে এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে এ মা গো এ তোর মানে লেটরিন যাইছন বুয়া মতে বাসি বসা শিখে দেবা তোর বা কে এ লোক বাক লোক বাকবি গলে না ইডা কথা বলি ই কথা কলা নকে পিলারে দুতি ও কা করছিল গো ধন এটা কান্দু থেনি কান্দুথিল ই কান্দুথিলু বেলে তোমার আখির পেন কেই গলা ইডা বেড়া বাড়ি লোকে তো বেড়া লোক ঢোল এটা ঢোল হুলিয়া পवन মারুছে ঠন্ডাতি দেহর পেন নে বাহার বানা তোর আখি পেন বাহার বলে এটা দবড়ি দিছি বলে তোমার পেট ভিতরে বরফ হি যাইছে হেটা বরফ নে বলত রে বেড়ি হেটা পতরি বেমার বলছ নে নে দুতি গো আগো কি খবর দেই অছি কিছু খবর না দেবার সিধা কহলা কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি কি খবর দেই অছি কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি ল সংগাত কহল দুতি চতুরি হয় কি সংগাত তোমার মাই ঘর মুই যেতে বেলে যাইছিনি যে পিলা কেতে বুঝেই সুঝেই করি বয়ানি নিষ্পত্তি নে বল দেলা
আর তুমকু ডাইরেক্ট কইলা যে সে পিলাকে কই দেব যে আমার ঘর কি আসবে দুতি গো আমি চারিদিকে 16টা তালা মারিছু 8টা জগাল অছ 16টা তালাকে পিলা যদি গুটে চাবি না খুলবে বলে এন্তা বি হইছে তুমি বস তুমি বলে এন্তা বি হইছে বলো বুঝি পারলা আর আপনকে ভেজিছ নেই কে গো আহা দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাশ টিকা চলিল নিজ চদন মোর কানু নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে গমিলে নারায়ণ মুখରୁ ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ମଦନ ଜାଳରୁ ତଣୁଆର ତ ପଲଙ୍କ ତେଜି ଉଠିଲେ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପୁରା କଲେ ଗମନ ରାଧା ଶୟନ ଦୁଆରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଋଷିକେଶ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରେ ଡାକନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରାୟଣ सखा माई घर के डाकले सुनबे बाबू माई गो आगो माई राधा बाबू केते दिन नहीं सुई बजे सुई पड़ी छन बाबू मते जहा लागुछि बोधे मो राधा माई जानी नाहंती कि अधिक शयन रे कोन होई आहा उठ चारु हसी चंद्रमा मुही केते निद्रा जाऊ अलस होई अच्छा केते निद्रा जाऊ अलस होई कुल बहुंकर नुहे रीति अधिक शयने आउ क्षति गंगन कर अलस आगो हसी हसी धन मंडम चुम्बन दियो धन गो मुही आसी अधिक समय शयन करे ताहार आयुष क्षति होई थाए बाबू आयुष क्षति होए जदि अधिक शयन रे आयुष क्षति हैला आमे तो प्रतिदिन दंड नृत्य करूछु सखा ओडिया सांस्कृतिक माध्यम रे आमे तो अल्प शयन करूछु माने हमर आयुष के बढ़िबो मोर तो बिल्कुल नि सुइबार जे मोर मा जन्म कला जे खरी देखला के जे मुई 365 बरस जीबी बोले तमे अमर होई जीवो अमर ने मोर भी जे 365 बरस अगस्त 23 तारीख मोर मूर्ति अछि सत्य बोलो ताहले बाबू ऐसी को मोर बापा हेले नंद राजा मां हेले जशोदा माला पलसोदा से नंद राजा जशोदार पिला आसी छंग मोर मान ना कहले जशोदा खुद पे आर मोर मान ना खुद पे उठनी सिपाही लाए तोर हे वंशीधर उठनी सिपाही लाए तोर हि चंदन हो मखे मखे हरि हो हि चंदन हो मखे मखे हरि हो मोर चंदन काठ मोर गलान सरी आगो कुंज बिहारी मोर वैसी धारी आर काहे लाजे कला कान मोर गल पासी काहे
না যে বাপ ধন গো গল পাশিরি চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন মখেই মখেই হরি হো ইম চন্দন কথা বলা না সরি কুঞ্জ বিহারী পরে সে ধারি কাহে লাজে কলা গল পাশে বিহারী পরে সে ধারি কাহে লাজে বাপ গল के तुम्हें नहीं भोर जे बोलो काय हेला जे गो ही पिला भारी उत्पत्तियाटे आपन बागरी बाल दुती पर कहला गो पिला गुरु संग समान भगवान लेंग गोटे नीति ए भाई कला कढ़ाई सारा नहड़ी चुराई खाऊ तिरे गोप पुरे घरे घरे ही कला कढ़ाई सारा नहड़ी चुराई खाऊ तिरे गोप पुरे घरे घरे जाई आहा इतानु हेबे आई न जानी तो इतानु हेबे आई न जानी तो भाई मैला रे मैला जरो कानु के सकली बेटी घर रे मैला जरो कानु रो भाई दियो तीन दिवसर पुतुना देले जे मारी आहा आगो को कपुरे रजमानी करुथिले चारी 3 दिन पूरी थाए कि नहीं पूरी थाए देखो तो पुतुना की माने खीर पान करी के से माने गुटे नारी के मारी पकाल माहे जन्म छुआ तीन दिन रे पुतुना मोसा पिला बोलसु जे केरे अन्य पिला तो भल करे 1 मिनट का मारे नहीं जानु थी बागो तुम्हें रे पढ़ी पुराण शास्त्र नहीं गो मैं बारी में काना पूरी जिमी 3 दिन पुरला परे भगवान श्री कृष्ण पुतना के वध करथिले हां पुतना राक्षसी केड़े थिला जानि छ हां 12 योजन एक जो सॉरी 6 योजन थिला एक योजन के केते किलोमीटर हेसी जानि केते किलोमीटर 12 किलोमीटर हेसी एक योजन बेले 6 * 12 कर 12 50 12 6 72 किलोमीटर तक पुतुना नारी थिला तार आयतन तार दुईटा स्थान गुटे गुटे पर्वत संगे समान हेडे बड़ पिला देखनु हेडे बड़ नारी के तुमे मारी दैछ जे बोले हाथी संगे एटा चाटी माई गो कथार अछि परा आपना देह पडिले प्रमाद गुरु ब्राह्मण छिरो से तो दिन नारी हत्या दस लागि छ न पिला तो हताला गुरु उठीबा किछि बाना आगो 3 दिवस रे देखय मोयसी धारी पुतुना को कदमी दे सते मारी तानु हेबे आई न जानी तो तानु हेबे आई न जानी तो पानी दे मोला रे मामला जरो कानु के सकली बेटी धर रे मामला जरो कानु रो भागी दियो कर रे मामला जरो
রাধা মাই যদি প্রকৃতি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ত্রেতয়া যুগরে তুমি রামচন্দ্র হি জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ যাହାର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ନାଇଁ ପାଇଲେ নাই পাইলে କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟାରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ନେଇ ପାଇଲେ হ্যাঁ ସେ ଭଗବାନ କାଣା ଏତେ ରାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ହଁ ହଁ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ମାଇଲେ অবিশ্বাস লাগুছি ତୁମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ चल तो बाबू अंधार के चल ଇନକେ କାହିଁ ଆସୁଛ जे ई मुंडरे मंजूर चूल दिसुछे ଦୁସୁଛି ई झकझकी मुकुट कपाल रे दिसुछे हाँ, हाँ। कानो देखा तो बाबू ई छोटा छोटा कुंडल दिसुछे ଦୁସୁଛି गला देखा तो ऊपर कर नहीं एटा आड़ी जीवा ई गला पट्टी ऊपर कर सब गला पट्टी दिसुछे আরে মানে কুকুর পটি বাগি লাগুছি খনা ऊपर খনা पट्टी एबे ई बाहर त्रिशूल दिसुछे ତ୍ରିଶୂଳ ତୁମେ ଶିବ ଭକ୍ତ କିଲା शिव भक्त मेरे बाई चांस गंजी गुंजा पीसी जैसी लगी शिव भक्त এ মায়না দেখো পিলার হাতে না ପିଲା ତ ସବୁଆଡେ ଘାରି ଘୁରା ହେଇଲେନ ইরা করে না রেখেছে এনে করে না রেখেছে ইরা করে বনাইছে আরা করে বনাইছে ए बैठा कुष्ठ रोग पिला है আমি জানে বেহলু তোমার কানে করে গো तो कुष्ठ बोली नहीं चिने और जे चिने दुछे ପ୍ରକୃତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ আহা হা ପିଲେ କଥାଟେ ପଚରାମି কানা পত্রাব গো মাই রাধিকা বইলে মোহন শুণ কহিদেব বাপা গো কহিদেব তোমার পিতা মাতা পূর্ব জন্ম কেউ পাপ করিছিলেন তোমার মাতা পিতা পাপ করিছিলেন তোমার মাতা পিতা বন্দি ঘরে হেলব জগত করতা যে তোমার মাতা পিতা বাবা আহা কৃষ্ণଙ୍କୁ চাহি যে কৃষ্ণଙ୍କୁ চাহি রাধা কহি মোহন কহিব জগ কেউ পুণ্য করিଥିଲେ গো যশোদা পুত্র পাইলে তুমକୁ গো ବିଧାତାରାଏ କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖ ଜନ୍ମ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି କରି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି କରି ତୁମକୁ ଜନ୍ମ জন্ম করে গো କଂସର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନେଇ ପାରି କରି ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଯେନ୍ ମା ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇବାର କଥା ସେ ମା ପୁତ୍ର ସୁଖ ନେଇ নেই ପାଇଲା পাইলে গো କିଛି ଦିନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳରେ ତୁମେ ପଲେଇଗଲ ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁରକୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ସେ ମା ହେନ୍ତା କାଇଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା କାଇଁ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ କଂସ ବାନ୍ଧି କରି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ଯେନ୍ ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଣୀ ହେନ୍ତା କାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ পাইছিলে গো यस खाना मुनगा डाल खेले মাই গো ଓ ই মা বাপা নেকে কাহি দଉଛ গো ধন ଆଗ ମା জানা কহবার আছে মতে কহ ତମେ ଟୁକେଲଟେ ମାଗି ଯିବ ଯେ ତୁମର ମା ବାପାର ନା ତ ଆଗେ ପଡବା ओ आगे का घर लो का घर केंता घरे पछे पिला के पछे कहस जे बाबू के टिके पठे दबा बस हेटा पछे बाबू ପଛେ ଗୋଡ ଦେଖା ଗୋଡ ଲେହେଟେନ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ पछे हेटा बाबू ननी आंती देखा दुखिया দেখা তো কি এখন ম্যাপর মেঢা না তো আগ তোমার দেবকী এবং বসুদেব কথা হ্যাঁ কহে কে কথা কইমি ହଁ যে মাই গো ও ভিন্ন কবি ভিন্ন মত হয় গো নানা কবিঙ্কর নানা মত তাহা জানন্তু সুজ্ঞানী পণ্ডিত পণ্ডিত দাও ভিন্ন এক রামায়ণ অন্য এক সীতা এবে গুপ্ত ভাগবতের কথা শুনো হ্যাঁ মাই গো ও আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনো গো মাই
ଆଗ ମାତା ପିତା ବନ୍ଦୀ ହେବା କଥା ଦେବି ବୁଝାଇ ହଁ ଶୁଣୁଥାଅ ମନ ଦେଇ ରାଧା ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 400 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଳନ୍ତି କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ସେହି ଶନିଦେବ ପ୍ରଭୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଳନ୍ତି କବାର ହରି ବୋଲ ଏ ସଂସାର ପାପ ଦହନ ହଉ ବୋଳନ୍ତି କବାର ହରି ବୋଲ ମାଇ ଗୋ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଳନ୍ତି ଗର ସାବତୀ ପଚାରିଲ ମାତା ପିତାଙ୍କ ରୀତି ଆଦିତି କଶ୍ୟପ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲେ ବୋଲରେ ଗୋମାତା ସିମିଲିଲା ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କୁଶ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ କୋପ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଧା ମାଇ ଗାବଙ୍କୁ କଲେ ବନ୍ଧନ হই কি বাপ ধন এটা হেলা সত্য যুগর কথা মোর বাপা থিলে কশ্যপ এবং মা থিলে আদিতি তোমার মা বাবা আরো জন্মরে হয় হয় তো নদী তটরে এগিরি যেতলে কুস্করটা কাটি করে শুখাই দি করে তপস্যারে বসিছন কুস্কর বেলে এন্তা সে বিহা দিন বটু পিন্দা চাই হ্যাঁ বটু কহাই আসে কুস্কর কহাই আসে তো কুস্কর কাটি করে যেতলে শুখাই দি করে সেমানে তপস্যারে বসিছন কপিলা নামক গাই আসি করে তাঙ্কর কুস্করকু ভক্ষণ করে দেলে ভোকে জানে কসা তো যেতেবেলে ঋষি তপস্যারে উঠি করে দেখুছন যে তাঙ্কর কুস্কর নাই সে জায়গায় গোটে কপিলা গাই আছে বেলে কুস্কর কে খাই দি করে আরাম সে পড়ি আরাম সে পড়িছে তো ঋষি সহিনি পারলি আমি কেড়ে কষ্টরে কাটি করে আনি করে শুকেইতিলু তুই খাই দেলু বলি আর বান্ধি করে গোটে খুঁটারে মাড় মারুছন সামান্য কুস্করটে খাই দেলা যে গাই কে বান্ধি করে মাড় মারুছ বান্ধি করে মাড় মারুছন ঋষি হোক কি মুনি হোক যে হোক কি দামর যে কোনসি লোক ব্যাডম্যান ব্যাড এরিয়া গুড ম্যান গুড এরিয়া বেলে যাহার খারাপ চলনতিলে গোটে গোটে বুল দেখবো না তি রোডে নি চলতে এটা কি চালু থিবে তাকে হপিয়া বুদ্ধিহাটা নিজর জিনিসটা যদি সাইতি করে রখি দিব গমাই অন্য লোকটে নেলে জনতা কলে টিকে বাসছে আটাকা বাদবা খরর খর করকে খেতে তো যেতেবেলে খুঁটারে বান্ধি করে নেই করে মাড় মারুছন কপিলা গাইকু কপিলা গাইর মা হেলে সুরভি গাই ঠিক 10 হাত দূর দেখা পাইলি যে কপিলাকে মাড় মারবাটা মা সহি পারবে নিজর মা ক্রোধরে জর জর হয়ে গেলে সুরভি গাই সামান্য কুস্কর পাই মোর ঝিও কি এতে মাড় মারুছ আগ ক্রোধে সুরভি সাপ্য দেইছিলে কংস হস্তে বন্দী হবু বইলে আদিতি কশ্যপ এ দুহে জানো দেবকী বসুদেব হেলে পুনগত আগে দেলি বুঝাই আগ পূর্ব সাপ্য পাই দণ্ড ভগুছন্তি ভাগবত রহিরা ঈশ্বর গীতে কহি তো সুরভি গাই অভিশাপ্য কারণরু সেই আদিতি এবং কশ্যপ দ্বাপর যুগরে দেবকী বসুদেবর উপরে জন্ম হেলে কংস রাজা সেহিপরি দ্বাদশ শিঙ্কুড়িরে বাঁধিলে আউ কৃষ্ণଙ୍କୁ দেবকী জন্ম করিଥିଲେ যেটা কপিলা গাই কে হেমনে বাঁধিଥିଲେ এই জন্মরে কংস তাঙ্কু বাঁধিলে হ্যাঁ হ্যাঁ অভিশাপ্য কারণরু বন্ধা বন্ধি হেলে যে হেলে তমরি মা কলসদা যশোদা খুদ পেয়েছে যশোদা যশোদা আর নন্দ রাজা কে পুণ্য করিଥିଲେ যে তমকে জনমন নে করি করিবি ইয়াসখানা মুনগা ডাল পুଅ ପରିକା ପାଇଲେ যে মাই গো টিকে লবণী ভুঞ্জেই দিও গো মাই তারপরে এটা কহিদেমি গো ধন ନାଇଁ ଆଗ କୁହ ଇହାଦେ ଡବକୁଛି ତେଲ ডবকুছে তাহলে ହଁ ତତଲା ତତଲାଟା ଦେଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଯିବ ହେଲା রাধা মাই শুণ মোর কথা ভাজি করি ভবনী বাবু লাগি আগ মূর্খ কুনারুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা আগ মূর্খ কুনারুচে পুরাণ গীতা
ତ୍ରେତୟାରେ ମୋହି ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଗମିଲି ବନ ତ୍ରେତୟାରେ ମୋହି ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଗମିଲି ବନ ପଞ୍ଚବଟୀ ଟାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଗ ଭ୍ରମିଲୁ ବଣରେ କରିନ ଚିନ୍ତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ଗୁଣ ରୁଚେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ସେଇଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବନବାସ ଯୁବା କାଳରେ କରିନେଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା 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 କରି ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ। ସେଇ ସମୟର କଥା ଅସ୍ତ ଶ୍ରବଣ। হইকি ସେହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଜାନକୀ ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ରାଧେ ତୁମେ ଜାନକୀ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଗଣ ଭାଙ୍ଗି ତୁମକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଧନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲି ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି ହଁ ହଁ ହଇ। ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ମତରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଠାରେ ତୁମେ ବାସସ୍ଥାନ କଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲିଥିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକରି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିକରି କୁସ୍କର ଆଣି ବିଡ଼ା ଆଣିକରି ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆଟା ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିଛ ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ କାଣା ହେଲା ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସି ତୁମକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଗଲି ଗୁରା ମତେ ପୂରଣ କରିନେଲେ ଆର ଗୁଣ ନଚୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ହରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୋରି କରି ନେଇ ଗଲେ ସଖା ମତେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇ କରି ହଁ ନେଇଗଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କାଣା ହେଲା ତୁମକୁ ସୀତା ସୀତା ବୋଲି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛୁ ଧନ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଥିଲ ନାଇଁ ସୀତା ସୀତା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ମତେ ଏ ମକାରେ ଝଟଲେ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ନା ମୁଇଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କାଣା ହେଇଥିଲା? ଯାହାକେ ଦେଖିଲେ ତାହାକେ ପଚାରୁଥିଲୁ ବାବା ସୀତା ଦେଖିଛ ସୀତା ନି ଯାହାକେ ଦେଖିଲେ ଗଛ ଗିରି ବନ ପାହାଡ ଲତା, ପର୍ବତ ସମସ୍ତ ଗିରି ଏ ଲତା ଗିରି ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ତ ମାଇ ଗো ସେହି ସମୟରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜାଣିଛ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗো ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗো ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭଗତି ଚିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର
ମାଇ ବାପ ଧନ ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି କରି ହଁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁରୁଚି ସୁରୁଚି ଆଉ ସୁବାଳ ହଁ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି 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 ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତ ଯାଇକି ପଚାରିଦେଲେ ମୋ ସୀତାକେ ଦେଖିଛ କେ ବୋଲେ ତୋର ଓଷା ଆସୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା ଗো ମାଇ ସୁସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ହଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଏ ତ କ୍ଷୀର ନୀର ସେମାନେ ଜଳପାନ କରାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ହଁ ହଁ ତ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଏବଂ ସୁରୁଚି ଥିଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇଥାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରି ପୁତ୍ରରେ ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆମର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଁ ବୋଇଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଦେବକୀଙ୍କର ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେମି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲାମି ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁ ବର ଯାଚି ଯାଇଥିଲେ ଓହୋ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତ ଜନ୍ମ ତ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ହେବି ତମେ ମତେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇବ ବୋଲିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ହଁ ହଁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ରାଧେ ସେଥିଲାଗି ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ଉଦରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ନନ୍ଦରାଜ ଏବଂ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ କୃଷ୍ଣ ବଢିଥିଲେ କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା କିନ୍ ପୁରାଣ ଜାଣିଛ କିନ୍ ପୁରାଣ ଆଗ ଗୋପାଲେ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗো ନାରୀ ରତନ ସତେ ଗୋପାଲେ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗো ନାରୀ ରତନ ବୋଲେ ବିବିସର ଡଙ୍ଗର ପଡ଼ାର ନ ପଢ଼ି ପୁରାଣ ରଖିଛି ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ପୁନରୁତେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ଝଗଡ଼ି ମାତ୍ର ହେଲ ହେ ଶ୍ୟାମ ঝগড়ি তুমি ঝগড়ি মাত্র হেল হে শ্যাম ঝগড়ি ତୁମେ ଜାଣ ପଚାରିଲ ସେଟା କହିଦେଲି ଗୋ ଧନ ଶୁଣିଲ ତ ଏବେ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମି ମତେ ହଁ ହଁ তুমি পচরাইব হয় গো কিষ্ট পচরাইব মাই গো হ্যাঁ রাধা মাই গো মোর ধন গো কথা কহবন এ মোর সোনা রে রানী গো কথা কহবন কাই কথা গো কহ রাধা মাই সিন্দুর জনম কহ রাধা মাই সিন্দুর জনম বিভা নারী গো কেতে জাগারে দিয়ে পুণ রাধা মাই গো কহ সিন্দুর জনম লহরি লহরি আহা মোর আমর নাই
ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଲେଲେ ଲହରୀ ଲହରୀ ଆହା ମୋର ପୁଚୁଡ଼ି ସେମି ହେନ୍ତା ହେସେ ମାଇ ଗ ତୁମେ ତ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋ ଧନ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମେ ବିବାହିତ ନା। ହଁ ତୁମେ ହେଲ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯେନ୍ ମଥାରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ନାଇଁ ଲଗେଇଛ କେ ଗୋ ମାଇ ସିନ୍ଦୁର লাল লাল দিশুছে যে ধন লাল লাল পাতল ঘটা লাল লাল সিঁদুর কিଏ ঘিনি দেলারে টেং 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 তা কেবল নিজ ধন গো। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧିକାର। তো যেন সিন্দুরটা মথারে ধারণ করিছ গো মাই সিন্দুরটা প্রকৃতিরে কেনু জন্ম হেলা অলগা বর্ণ নেহি করি বর্ণ কহিলে রঙ্গ অলগা বর্ণ নেহি করি লাল বর্ণ কেনতা হেলা ए सिंदूर कलिया के जने हला कि हरिया के जने हला तो कलर भी ने हला कि सगुआ के लाल का जाला जे कोता पछरे छन बाबू সিন্দুর তো জন্ম হেলা লাল কেনতা হেলা কহব হ্যাঁ পুনি महिला मने মহিলারে গাড়সা ଆମେ ମହିଳା ମହିଳା ମା ମାନେ मिस्टेक माइ थोत বিবাহিতা মা মাতা विवाहित मां माता माने केते जगह ने लगाबार को হ্যাঁ केन समियारे लगाबार कथा केती लगाबो केनता करी लगाबो बसी करी से लगाबो सुई करी से लगाबो ତମକୁ ହେତେ କଥା କିଏ ଶିଖା ତମକୁ ମାଇଦି ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା ନା ଯେ ଗୋମା ମୁଇ ନେ ବୋଲଦେ ନେଲ ମୋର ମା ମଗର ନନି କର୍ମୀ না বলতিলা আর অথা ফিটিং করিতিলা না সব মাই গো পচারিবার তাৎপর্য হেলা এই রাজে হ্যাঁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କଲେ ସମସ୍ତେ ନେ ଜାଣିଲା ଲୋକ ବି ଜାଣସନ୍ ବୋଲିକରି ସେଥିଲାଗି କହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ଶୁଣବ হ্যাঁ হ্যাঁ ହିଆ ଆମର କଲା ବଦନ ଆହା 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 ମୋର କଲା ବଦନ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କହୁଛେ ଶୁଣ ମୋର କଲା କାନ କଲା ବଦନ ମୋର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କହୁଛେ ଶୁଣ ମୋର କଲା କାନ କଲା ବଦନ मन ध्यान दिकर सुनुथ आगो आदि रजरु तो जादव बाबू सिंदूर बोली सुनत जेतेबेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम पृथ्वी रे किहे जन्म नै सर्व प्रथमे धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म आदि हेले जे माता अनादि हेले जे पिता आदि माता जेतेबेले रजवती हेले तांकर रजटा वसुधारे पड़ीकर सुखी गला आदि मातांकर रज जेतेबेले सुखी जाई छी से जागा रे सिंदूरटा जाता जन्म हेला आदि मातांकर रज जेंता लाल वर्ण सेतिर पे सिंदूर मध्य लाल वर्ण ହେଲା आगो आदि रज रुत जाता बाबू सिंदूर बोली सुनात रमण देले को मोर सुता रमण देले को मोर सुता सब अलंकार तुम्हें जाना को मोर कला बदन तुम्हें फेरी जो तुम सदन को मोर मन मोहन कथन कला कान्हो हई कि राधा में सिंदूरटा सिना आदि मातांकर रजरु जन्म हेला माँ के छाणी करी गले आमे सास पाइस बापा के छाणी करी गले ससुर पाइस भाई के छानले दियर भौणी के छानले ननंद लैट्रिन बदले लैट्रिन बाथरूम बदले बाथरूम घर बदले घर जेंटा सब अच्छा का के छाणी करी गले आमे स्वामी पाइस निजर बुढ़ा दादा के छाणी करी गले म्युनिसिपल वाटा मिलसी बोले से बुढ़ा दादा से आदर करती किने नहीं खे कर खाबा किने मनो হয় बुढ़ा दादार बदलाती बुढ़ा दादा भी मिलसी हाँ आमे वंश के जिते बेले छाणी देमा হয় গো अन्य वंश करी जिमा
बोले हमको स्वामी बोले। হয় গো মাই খালি বুঢ়া রজাকে সোর করুছ বুঢ়া রজা তো নাই আসবা ন গো बहुत दिन हला छाड़ी देले को। হ্যাঁ বুঢ়া রজা খালি সোর করুছ ବୁଢା ରଜା ବେଶୀ तो ए बिला হ্যাঁ হ্যাঁ तो स्वामी ठारू अति मूल्यवान जिनिस होचे से गोटे स्त्री पई शंखा एवं सिंदूर। সিন্দুর सिंदूर जेते बेले आमे धारण करसु आजि काली मां माने किन मां माने माचिस खाड़ी बाढन कुटी नाना द्रव्य रे व्यवहार करूछन सिंदूर। मोर कोनिया बीड़ी ने लगे संजय को आज सुनु त शास्त्र रे कवि प्रमाण देले काई बोली हमर गो? पांचटा आंगुठी अछि पंच पंच पांडव पांडव পাণ্ডব युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हाँ। आ से मध्यरु बहुत सुंदर देखबा पई नकुल হয় গো केनटा नलकुआ नकुल ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर धारण करा जायसे शास्त्र रे कवि प्रमाण देले। हाँ हाँ तो सिंदूर के धारण करबार आगरु मां मानन को मु जहा जानि छे पांचटा नियम तुमको बुझे कर कहि। हाँ कह केन गो केन नियम सर्वप्रथमे पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर के धारण करबार हाँ इरा बासी बुसा खे करे के ओए क्या बोलते तुम्हें बढ़िया समझस सुनो त एक नंबर रे पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर धारण करबार हाँ सेटा काना दुई नंबर रे गाधी पादी करे आसी करी जेते बेला में सिंदूर धारण कर सके हाँ ई बालटा यदि ओदा थिला समय रे सिंदूर धारण करे सेटा अमंगल है। হয় গো अच्छा इमरजेंसी काम होचे बियाह घर गुरा जीवार होचे बोले हे मौका के केनटा करबे तुम्हार इमरजेंसी बढ़ी गला जे तुम्हार ई नियम के उल्लंघन करबा। ने एबे मोर कोनिया के गरम मशीन गोटा आन देबी मुई 3 नंबर रे सिंदूर कहा ठारो उधारी आनबाटा नै हाँ ए दिन ओते काम चलले नहीं नहीं 4 नंबर रे हाँ आजिकाली तो माँ मैंने टिके कलिजुग टिके बढ़ी बस जे पुण्य अंशटा कमी जाए और पाप अंशटा बढ़ी जाए बोलिकर मालिकारे कवि प्रमाण देछन जेते बेले ई पुण्य अंशटा यहाँ दे कमी कमी भी जाउछे पाप अंशटा बढ़ी बढ़ी ने जाउछे हमती पाए बारे कमला ना मूर्ति तुम जना पड़े सब कमी जाउछे सब कमी गोला पाप पुण्य सब कमी गोला एबे जे सब मुई त्याग कर फैशन जमाना ही गला फैशन बढ़ाओ तो तनखा मिलेगा माँ मैंने सिंदूर के आजिकल एंता इनो टिके दी होचन भी कटिंग करी है सन हाँ हाँ निजर स्वामी पई निज गोटे स्त्री जेते लंबा पर्यंत सिंदूर मांग भरबे हाय गो। सेते स्वामीर मंगलमय है। মঙ্গলময় হবা हमर बाबू लोग के ई गां के बुढ़ाबा लागी बुद्धि सिखे दिए छ शास्त्र कथा पुराण कथा कहि दो ओए गो 80 टका हला ना सिंदूर डबा 80 टका हैला ई बार 3 दिन जदी फुकी देबे बेले सिंदूर से घेरसो की परिवार से चलासो छोआ पुताई बाट के दुही कर खे गुछ डेली 50 60 70 80 जिते पर 80 टका बढ़े लागे 5 नंबर रे आजिकली तो आईना देखले ही सिंदूर धारण करबे जदि कोनोसी पुरुष पिला जदि पजाड़े अछन आईना रे जदि तांकर चित्रपट आसुची सेही समय सिंदूर धारण करबाटा उचित नहीं सेटा भी अमंगल हेसे। ई 5टा नियम सिंदूर धारण कला समय रे पालन करबार कथा विवाहित नारी माने जे केते जगह ने लगे हमार कथा 5टा जगह थी किन किनटा हाँ सब 5 5 से 5टा जगह किनटा गो चल तोर ती जगह देखमो सर्वप्रथम आमे जे स्वामी पई मांग रे भरस हाँ हाँ सेटा हाँ कहसन पति पति পতি इटा क्या पति पति निजर स्वामी पई 2 नंबर रे मथारे देस सेटा कहसन सती সতী चुड़िया सती नहीं सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर रे भगवान की पूजा अर्चना करी साला पर भक्ति मन रे गला रे लगा हाँ, हाँ, सेटा कहसन भक्ति भक्ति। 4 नंबर रे जते बेला में वयोज्येष्ठ बुढ़ा बुढ़ी हे जिमा गुरु को ठनु कर्ण मंत्र दीक्षा नेबा लोग सिंदूर चंदन मिसी करी कर्ण रे दिया जायसी सेटा कहसन दीक्षाती 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पाई संखारी दिकर भगवान के कामना करसन जे ई संखा सिंदूर मोर सब दिन बंची रहु मोर स्वामी जिनाडे गले भी मंगलमय है মঙ্গলময় इटा कहसन संखावती पति सती भक्ति दीक्षाती आउ संखावती সংখ্যাবতী एही परि जान जान हो सते पुराण अटे विधान एही परि जान जान हो सते पुराण अटे विधान जहा जानी तिनी कहिनी बुझाई जहा जानी तिनी कहिनी बुझाई सते सुनु तिबे सभार भाई हो मोर मन सुन तांको कहू से सिंधु जान मगो मोर मन सुन
তো হয় গুমাই সিন্দুর কথা শুনলি দেখ তোমাকে গোটে কথা আমি আগরু কহি দউছে আমার ঘরকে আনবারটা আনু তুমি খুচখুচ চুলচুল মুলমুল নেই হউথিব আম ঘরে পূজা ঘর আছে পূজা ঘরে অনেক প্রকার ভগবান পাই আমি ভোগ রাগ করছু হে পূজা ঘরকে নেই সম্বত তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ গরু বাড়ি নেই খাইতো আগ শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদনারতে নন্দনন্দন রাগে কবাট কুমাইলে লাতে হিটলার গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতরকু গলে উঠরাই বলিবেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ দয়াকরি কর্তা মহাশয়ଙ୍କୁ বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করা যাଉଛି जिन छुआ लगी आमे आज व्यंजरंदन नृत्य मंचस्थ है से छुआ के टिके आणबे जे भगवान को ठारू से आशीर्वाद लाभ करबा ତାହାକେ ଚାମୁଟା କାମ ସବୁ କର୍ମ ଆନବ ବାବୁ ଟିକେ किते दूर अछि तांकर घर ଶରଣ ଦେଖି ମରଣ ଟିକେ ଯିବ हेगो କେ ଜାନେ ମାମୁ ଏ ଲୋକ ଶରଣ ମରଣ ଟିକେ ଯିବ आनो से हमर से नवजात शिशु पुत्र शरण देखी मरण दे सरग देखी नरक दे थरे तो डोरी लगई ने मामा मामा ने तो कड़कू ने मामा मामा ने तो कड़कू রাধে शरण देखी मरण दे सरक देखी नरक देखरे तो डोरी लगई ने मामा मामा ने तो कड़कू ने मामा मामा ने तो कड़कू ने मो जीवन बाट जानिछि मालो तो चरण तले शेष तो चरण तले शेष मो जीवन बाट जानिछि मालो तो चरण तले शेष तो चरण तले शेष କିଛି ଦେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁହି ମାଗ କରିବିନି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ମନ ଦୁଃଖ ଶହେଠୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟଠୁ ଦେ ପାପକୁ ଦେଖି ପୁଣ୍ୟକୁ ଦେ ଥରେ ତୋ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦେ ମାମା ମାମା ନେ ତୋ କଳକୁ ଦେ ମାମା ମାମା ନେ ତୋ କଳକୁ ଦେ ମାମା ମାମା ନେ ତୋ କଳକୁ ଦେ ମାମା ମାମା ନେ ତୋ କଳକୁ
ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବା ବାଳକକୁ ଆଣ। ଆ ଆ ଆ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଥ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଥ। ସେନାଦରେ ହଜି ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଥ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଥ। ପ୍ରବଳର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସାଗର ମନ୍ଥନ। ଘର ଦୁନ୍ଦୁବିବା ପୃଥିର କପର। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ପବନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସାଗର ମନ୍ଥନ। ଘର ଦୁନ୍ଦୁବିବା ପୃଥିର କପର। ପରম ବ୍ରହ୍ମ যায় ଶୁଣ পরম ব্রহ্ম যায় শোন সুবেড়াহীনার। ব্রহ্মরু শুভুছি শোন ওম সাইনাথ। ব্রহ্মরু শুভুছি শোন ওম সাইনাথ। সাইরাম 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 ব্রহ্মরু শুভুছি শোন ওম সাইনাথ। 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 কর্তা আজ্ঞাକୁ অনুরোধ করা যাচ্ছে ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆନବାକେ ନି ଆନନ୍ଦ ରେ ବି ବନ୍ଦ କରମୁ ତୁନି ହେଲେ ଯଦି ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବେଲେ ବି କହିଦଉନ୍ ବନ୍ଦ କର୍ମା। ଆନି ଯାଇଛନ୍ ଚାରି କୋଣରେ ପେନ୍ କୋଟେ ବସେ ଦବ ଚାରି କେତେ ତ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ हेलो ମହତ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରକିତ ବଡ଼ ହାତ। ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରକିତ ବଡ଼ ହାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। নিরে আমার সাগে নেই জিমি হো সুজনে
পিপি ফুগলা লয়ে কহে যাস রে এ যদির বাবুরাই অজাতিব সুজন বাবুরাই অজাতিব যদি বাবুরাই অজাতিব সুজনে বাবুরাই অজাতিব হজারে টঙ্কা দেলে নাতিকো নেব আর হজারে টঙ্কা দেলে নাতিকো নেব ও নাতিকো নেব শৈব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব হে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব পেরে পে 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 পেরে পে পেরে পে মাস্টার পেরে পে লা 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 আই লাজ বল के पाँच पाँच लोग एका पर सीजे सोना মা বাপা দান দক্ষিণা করো বাবু কি নিও बापा আসবে না গো जेनटा भी तथा शक्ति तथा भक्ति हाँ 5000 बोले हमर आज्ञा 10000 दसन बुझलो कि नहीं 5000 कान है আসো आहा যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ পুরে বসাই আগ মুখে চুম্বা দে বাপা যা বাপা মুখে চুম্বা দেই ক্ষীর খুয়াই যে কহে বচরা তহিল এটা হচ্ছে দণ্ডর শেষ পদ আগ রাধা দাম্বোদর জড়িবেনি কর সূর্যজন হে হরি হে যুগল হে রা সম্পূর্ণ সূর্যজন হে बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करते एक बार हरि बोल माँ सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रज्वलन करते एक बार हरि बोल माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करते एक बार हरि बोल भविष्य रे बालक को गुटे भल चाकरी टे दियंतु बोला आनंद एक बार हरि बोल ग्रामवासी समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार कर्तांक गृह रे माँ धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करते एक बार ग्रामर कुनाकुनी भाई भौणी माने विद्यार्थी होते एक बार सर्वारिष्ट शांति हो एक बार ग्रामर सर्वदेवा देवी की जय माँ समलेश्वरी की जय माँ माणिकेश्वरी की जय माँ सुरेश्वरी की जय माँ पटनेश्वरी की जय माँ विंध्यावासिनी की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय माँ दक्षिण काली की वंदे